बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी और मेरे साथ हैं अज़हर अली आब्दी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। उम्मीद करते हैं हमारे नाज़रीन ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। खूबसूरत दिन का आगाज़ हो चुका होगा। नाज़रीन, आप सब जानते हैं कि सच सवेरा की स्पेशल ट्रांसमिशन पासबान मिल्लत यानी कि पूरा अशरा कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के हवाले से मनाया जा रहा है, जिसमें रोज़ाना उनकी ज़िंदगी से मुतालिक बहुत ही अहम टॉपिक लेकर आते हैं जिस पर गुफ्तगू होती है। आज का भी एक मखसूस टॉपिक है। मौजू क्या है ये जानते हैं अज़हर अली आब्दी साहब से। जी सर। जी बहुत शुक्रिया। आपने जैसा कि कहा कि अशरा कायद सच टीवी की पहचान, जब से सच टीवी इस्टेब्लिश हुआ हम मशाहिर और अहम शख्सियात और अहम दिन के हवाले से प्रोग्राम्स लेकर आते हैं, उनका पूरा पस मंज़र बयान करते हैं और उस दिन के हवाले से एक आगही पैदा करने की कोशिश करते हैं और सच टीवी इस अपनी एफ़र्ट में कामयाब है और कायद आज़म से मुतालिक प्रोग्राम तो हमेशा यादगार रहे हैं। बिल्कुल उनकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलू और जो स्ट्रगल थी आपकी बेमिसाल, उसको बयान किया जाता है। आज कायद आज़म की ज़िंदगी का एक ऐसा एस्पेक्ट बयान किया जा रहा है कि जो हालात हाज़रा से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। कायद आज़म को बाबा कौम कहते हैं, मेमारे पाकिस्तान कहते हैं। बर सग़ीर के मुसलमानों के लिए आपने एक जद्दोजहद की, लेकिन कायद आज़म का एक पहलू जो कम जिसके बारे में आगही रही कि कायद आज़म ने अपनी पूरी जो 50 साला बल्कि इससे भी ज़्यादा जो स्ट्रगल थी उसमें पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स में भी एक किरदार अदा किया और पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स और ख़ास तौर पर मुसलमानों की हालत के हवाले से और जो उस वक्त मुसलमानों के मुख्तलिफ़ मुआशरों में जो मसाइल चल रहे थे उसकी भी एक जंग लड़ी और बर्रसगीर पाक व हिंद के मुसलमानों को बहुत पॉजिटिवली प्रोडक्टिवली अवेयर किया हालात से मुतालिक और एक असर भी डाला। उस पर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन ख़ास मौका आज का कायद आज़म की फ़लस्तीन के हवाले से जो जिद्दोजहद थी और जो मसाई थी उन पर ज़िक्र है। हमारे साथ ऐसे मेहमानान गिरामी मौजूद हैं कि जो कायद आज़म पर भी एक अथॉरिटी हैं, अबूर रखते हैं उनकी ज़िंदगी पर और हालात हाज़रा से भी रिलेटेड हैं। हमारे साथ डॉक्टर अतहर क़सीम साहब मौजूद हैं। आप हमारे मुल्क के नामवर एजुकेशनिस्ट हैं। रावलपिंडी में एक बहुत ही ट्रेडिशनल और बड़े कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। वेलकम करते हैं आपको डॉक्टर साहब। जी, और हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर अकीला आसिफ साहिबा मौजूद हैं, तो आपके प्रोग्राम में तशरीफ़ लाती हैं हमेशा। वेलकम करते हैं आपको डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया। हमारे मुल्क की एक बहुत बड़ी और बड़ी होती हुई फैलती हुई यूनिवर्सिटी में आप पढ़ाती भी हैं और बहुत से उसके कई शोबों को हेड भी करती हैं। दोनों मेहमानान गिरामी का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। डॉक्टर साहब, आगाज़ करते हैं फ़लस्तीन में इस वक्त जो हो रहा है। तारीख़ में बड़े बड़े जुल्म हुए और तारीख़, बाज़ लोग तो कहते हैं कि तारीख़ जो है वो है ही ताकत के तसलसल का नाम और जो ताकतवर लोग हैं उन्होंने मज़लूमों पर हमेशा जुल्म किए हैं, लेकिन बहरहाल मज़लूमों की भी एक जद्दोजहद रही है। अभी जो आज फ़लस्तीन में हो रहा है, जिस कदर वहाँ पर मुसलमानों पर जुल्म की एक इंतहा है, अब क्या बयान किया जाए कि कच्चे घरों पर F-16 से बमबारी की जा रही है और निहत्ते लोगों पर टैंक के गोले, इंसानों पर टैंक के गोले बरसाए जा रहे हैं और बच्चों को फास्फोरस बम्बों में पिघलाया जा रहा है। ऐसा जुल्म मालूम नहीं चश्मे फलक कैसे देखती है और कैसे ये आसमान कायम रहता है। उस हवाले से और जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है और फिर कायद आज़म ने फ़लस्तीन से जो ख़ास मोहब्बत थी आपको और जो थ्रू आउट आपने जद्दोजहद की, उस हवाले से बताइए। जी बहुत शुक्रिया आब्दी साहब आपका और आपके चैनल का, और मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ सच टीवी को कि कायद आज़म का जब भी ये दिसंबर का महीना आता है तो पूरा हफ़्ता आप कायद आज़म के हवाले से गुफ्तगू करते हैं और उन कायद आज़म की शख्सियत के मुख्तलिफ़ पहलू जो हैं वो हमारे नाजरीन तक पहुँचते हैं। पूरे 10 दिन हम प्रोग्राम जी माशाल्लाह, मैं इसी हवाले से बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ आपको। बहुत शुक्रिया। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बिलाशुबा एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं हिंदुस्तान की और पाक व हिंद की और दुनिया की बिलाशुबा की। उनकी शख्सियत के अंदर जो खूबियाँ हैं वो
हम सुनते रहते हैं, किताबों में पढ़ते रहते हैं और तारीख़ के औराक में वो रकम है। आपने बात की इब्तदा की है फ़लस्तीन से, तो इस बात में कोई शक नहीं है कि इस वक्त फ़लस्तीन की जो सूरत हाल है वो उम्मत मुसलमा के लिए इंतहाई तशवीशनाक है, इंतहाई अफसोसनाक है। लेकिन मैं वही बात करता हूँ जो हकीमुल उम्मत ने कही थी कि तकदीर के काजी का ये फतवा है अज़ल से, है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मफाजात। इस वक्त जो सूरत हाल है वो आपने जैसे कि इरशाद फरमाया कि बम्बारमेंट हो रही है और निहत्ते मुसलमानों को मारा जा रहा है, तो सवाल यहाँ पे ये हमें सोचना चाहिए कि हम आखिर निहत्ते क्यों हैं। इतनी बड़ी तादाद में, कसीर तादाद में मिल्लत इस्लामिया के अफराद, लोग, ममालिक और ज़ाहिर है कि अरब कंट्रीज़ सारे और साथ दीगर ममालिक जो अरब नहीं हैं लेकिन मुसलमान ममालिक हैं, आखिर क्या वजह है कि वो इतने मजबूत ना हो सके कि हम दुनिया की फ़िस्तायत का मुकाबला कर सकते और ख़ास तौर पे वो जो इस्लाम दुश्मन क़ुव्वतें हैं उनका मुकाबला कर सकते। मैं आज आपके इस प्लेटफॉर्म पे बहुत पुरज़ोर एहतजाज करता हूँ और मज़म्मत करता हूँ इसराइली तशद्दुद की और बम्बारमेंट की और इंसानियत सोज़ सलूक की जो वो फ़लस्तीन के मुसलमानों के साथ कर रहे हैं। मुझे मोहसिन नकवी की वो छोटी सी नज़्म याद आ रही है जिसमें उन्होंने एक फ़लस्तीनी बच्चे की सालगिरह का ज़िक्र कुछ यूँ किया था कि अब कहाँ वो गीत गाती महफ़िलें, अब कहाँ वो दो अबीरो आबनूस, चंद शम्मों की बजाय मेज़ पर रख दिए हैं माने खाली कारतूस। तो इस सूरत हाल को जब हम देखते हैं कि उन मासूम बच्चों की खुशियाँ कहाँ गईं, उन मासूम बच्चों का बचपन किधर गया, उन मासूम बच्चों के ऊपर जब इतने बड़े बड़े गोले फेंके जा रहे हैं तो उनकी आवाज़ से उनकी शनाख्त कहाँ गई, उनकी याददाश्त कहाँ गई। और यूँ कह लीजिए कि इस वक्त जो दुनिया की खामोशी है, नाम नहाद महज़्ज़ब कौमों की जो खामोशी है वो यकीनन एक मुजरमाना खामोशी है और ख़ास तौर पे अक़वाम मुत्तहिदा का जो किरदार है वो उसे भरपूर तरीके से अदा करना चाहिए। अरब लीग का जो किरदार है वो उसे भरपूर तरीके से अदा करना चाहिए और ख़ास तौर पे पाकिस्तान जो है दुनिया के अंदर, पाकिस्तान एक एटमी ताकत के तौर पर और आलम इस्लाम के अंदर एक मज़बूत कला समझा जाता है, इसका जो किरदार है वो इसे भरपूर तरीके से अदा करना चाहिए, तो ताकि ये फ़ौरी तौर पर ये जंग बंदी जो है वो की जा सके, जंग को रोका जा सके और उसके बाद एक देर पा जो इसके नताइज हैं या यूँ कह लीजिए हल है, एक देर पा और मुस्तकिल हल है, उसकी तरफ बढ़ा जा सके। तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जहाँ तक बात है, कायद आज़म ना सिर्फ हिंदुस्तान के बड़े लीडर थे बल्कि उनकी मोहब्बत आलम इस्लाम के साथ जो है वो नाकाबिले तरदीद और नाकाबिले फ़रामोश है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना चूँकि एक बहुत मुसलमानों के बड़े लीडर हैं, इसलिए मिल्लत इस्लामिया के वो मज़लूम ममालिक जहाँ पे हुकूमत थी अंग्रेज़ों की या यूँ कह लीजिए कि सुपर पावर्स की, और जहाँ जहाँ उनको महकूम रखा गया हुआ था, उनके साथ उनकी जो वाबस्तगी है वो उनके बयानात से, उनके तकारीर से हमें मिलती है, सामने आती है कि वो किस कदर मोहब्बत करते थे आलम इस्लाम से और किस कदर सोचता। और यहाँ मैं ये बात अपने नाजरीन को बताता चलूँ कि हकीमुल उम्मत अल्लामा इकबाल ने जो लीडरशिप के पैरामीटर्स तय किए हैं उनके ऊपर, चूँकि अल्लामा इकबाल के उन नज़रियात के ऊपर और ख़यालात के ऊपर कायद आज़म बहुत भरपूर तरीके से पूरा उतरते थे। जैसे मैं कहूँ कि निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जहाँ पुरसोज़, यही है रख्ते सफ़र मीरे कारवां के लिए। तो कायद आज़म बतौर मीरे कारवां जो उनकी पुरसोज़ तबीयत है, ये उसी का इजहार यूँ होता है कि वो फ़लस्तीन के महकूम और मज़लूम लोगों के साथ बहुत हमदर्दी रखते हैं और आलमी सतह पे वो आवाज़ उठाते हैं हिंदुस्तान के प्लेटफॉर्म से और फ़लस्तीनियों की हिमायत में। और बड़ी बात यह है जो हमारे नाज़रीन को शायद ज़्यादा पता ना हो, मैं नई नस्ल के बच्चों को ये बताना चाहूँगा कि जब 23 मार्च 1940 को करारदाद लाहौर पेश होती है जिसमें पाकिस्तान का मुतालबा किया जाता है और मौलवी फजलुल हक वो करारदाद पेश करते हैं और उसकी भरपूर तायीद की जाती है उस तारीख़ी इजलास के अंदर, तो वहाँ फ़लस्तीन की हमायत में भी एक करारदाद पास होती है और जो इस बात का गम्माज़ी करती है कि कायद आज़म को फ़लस्तीन के मज़लूम आवाम से कितनी मोहब्बत थी। बेशक बेशक। प्रोफेसर डॉक्टर अकीला आसिफ साहिबा, ये
جو یہودیوں کی آمد اور ٹرکی کے ساتھ جو ویسٹرن پاور تھی ان کی جنگ، یہ تو 20ویں صدی کے آغاز سے ہی تقریباً شروع ہو گئی تھی، سن 1900 سے شروع ہو گئی تھی، اور پھر بلکان کی ریاستوں کی جنگ اور پھر اٹلی کے ساتھ. اور تو جو ایک سازشوں کا جو جال بنا جا رہا تھا وہ 20ویں صدی کے آغاز میں ہو گیا تھا، اور پھر یہ عروج پہ اس وقت پہنچ گیا جب 1917 میں وہ بیلفار ڈکلیریشن، جس میں یہ حق دیا گیا یہودیوں کو. یعنی یہ بھی حیرانی کی بات ہے کہ دنیا میں ایسے ایسے ڈکلیریشن بھی ہیں کہ جو ظلم کو جائز قرار دینے کے ڈکلیریشن ہیں. یعنی اس ڈکلیریشن میں جو برطانیہ کے ایک وزیر کے نام سے جو ہے جانا جاتا ہے، یہ حق دے دیا گیا کہ دنیا بھر کے یہودی کسی ایک جگہ پر جو ان کی لینڈ ہے، جو پیلسٹائن، وہاں پر آئیں اور جو مرضی ظلم کریں، مقامی لوگوں کو نکالیں، انہیں ماریں. اس وقت کے آج کا ہتھیار جو ہے وہ بمباری ہے، جہازوں کے ذریعے آگ برسانا ہے، توپوں کے گولے داغنا ہے، فاسفورس بموں سے بچوں کے جسموں کو پگھلانا ہے. تو اس وقت کے ہتھیار تھے وہ سارے استعمال ہوئے اور فلسطینیوں پر ظلم کیا گیا، اور یہودی ایک جگہ پر کنسنٹریٹ ہونا شروع ہو گئے جو کہ فلسطین کہلاتا ہے. تو قائد اعظم نے رائٹ فرام دا بگننگ، جو مجھے یاد آ رہا ہے کہ جیسے یہ 1917 میں اس کو باقاعدہ قرار دیا گیا یہودیوں کا وہاں آنا، تو اس کے بعد خلافت مومنٹ میں بھی بہت آواز بلند کی گئی، اور خود قائد اعظم جب انگلینڈ گئے تو وہاں کے جو مقتدر حلقوں سے ملاقات ہوئی تو اسی وقت قائد اعظم نے اپنا کنسرن شو کرنا شروع کر دیا تھا. جی بہت شکریہ. آپ نے بڑی فصاحت کے ساتھ، بڑی بلاغت کے ساتھ آپ نے جو ہماری تاریخ ہے جس کا فلسطین کے ساتھ تعلق ہے، جو فلسطین کے مسئلے کا پس منظر بتاتی ہے، وہ آپ نے بیان کر دی. سب سے پہلے میں چینل کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ انہوں نے ہمیشہ ایسے مسائل کو جو کہ دنیا میں نمایاں اور اجاگر ہیں ان کو قائد اعظم کے حوالے سے بھی اجاگر کیا، تاکہ ہم نئی نسل کو یہ بتا سکیں کہ قائد اعظم کے ان مسائل کے بارے میں کیا خیالات تھے، اور تاکہ ہمارے پالیسی سازوں کو بھی خبر ہو کہ ہم نے کیا راہ اپنانی ہے اور ہم نے کس طرح سے مسائل کو لے کے چلنا ہے اور ان کے حل کی طرف توجہ دینی ہے. اور اس میں عوام کی جو رائے ہے یا جو ہم عام لوگ، جو عام طبقہ جو ہے، وہ کس طرح سے مسائل کو، جو ہمارے قومی مسائل ہیں اور اس کے ساتھ عالمی مسائل کو کن تناظر میں دیکھتا ہے. ایک تو یہ بات. دوسری یہ بات کہ جس طرح سے آپ نے بتایا کہ بلفور ڈکلیریشن اور اس طرح کے جو معاہدے ہوئے، اس میں آج کی دنیا میں میرا خیال ہے کوئی بھی جو ذی ہوش ہے یا ذی عقل ہے یا شعور رکھتا ہے، اس کو یہ کہنے میں کوئی عار نہیں کہ یہ ایک ایسا معاہدہ تھا جس میں کہ جیسے بندر بانٹ کی جاتی ہے، اس طرح سے سلطنت عثمانیہ کو بھی مختلف حصوں میں بانٹ دیا گیا، اور اس کے ساتھ ہی ایک یہودی لوگوں کو جو کہ بہت ہی کم تعداد تھی، جن کی آبادی کے تناسب کے لحاظ سے بھی فلسطین میں خاص طور پہ ان کا تناسب جو تھا وہ تقریباً 6% تھا، اور اسی طرح سے عیسائی جو تھے وہ تقریباً 10% تھے، اور 82% جو تھے وہ مسلمان لوگ آباد تھے. اب یہ اعداد و شمار کیا بتاتے ہیں؟ اگر آپ انٹرنیشنل لاء کی بات کرتے ہیں تو اس کے مطابق بھی کوئی بھی دعویٰ جو ہے ان کے اس دعوے کی جو کہ یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ فلسطین ان کی سرزمین ہے، اس کی تائید نہیں کرتا. بالکل. اسی طرح سے یہ جو پہلی جنگ عظیم کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی اور پھر لیگ آف نیشنز بنائی گئی 1920 میں، یہ اسی لیے تھا کہ اس طرح کے جو مسائل ہیں ان کا تدارک کیا جا سکے. لیکن بدقسمتی سے ایسا نہ ہو سکا، جس کی وجہ سے دوسری جنگ عظیم پھوٹ پڑی، اور دوسری جنگ عظیم کے آخر میں بھی جو جتنی بھی مغربی اقوام تھیں ان کے خیال میں ان کا جو منصوبہ ساز تھے، انہوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ یہ جو جنگیں ہیں یہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، یہ محض تباہی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک اور پلان بھی کیا تھا کہ کس طرح سے دنیا کے وسائل کو ہم نے اپنے اختیار میں رکھنا ہے. فلسطین کا مسئلہ جو ہے یہ صرف کوئی مذہبی یا کسی قومیت کے لحاظ سے نہیں ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ دیکھیں آج کل ہم
اکنامک کوریڈور کی بات کرتے ہیں جو کہ ہماری نوجوان نسل کو بھی پتہ ہے اور سی پیک کے بارے میں بہت زیادہ معلومات رکھتے ہیں، لیکن اس زمانے میں یہ پاور کوریڈور جو ہے، یہ جو سوئز کینال ہے یا یہ علاقہ جو ہے، اس لحاظ سے یہ بہت اہمیت کا حامل تھا۔ اور اس طرح سے آپ مغرب کی کوئی بھی پالیسی دیکھیں وہ ان کے اکنامک انٹرسٹ کے بغیر نہیں ہوتی، چاہے وہ ان کا کنٹری وائز انٹرسٹ ہے، ان کا نیشنل انٹرسٹ ہے، چاہے وہ ان کا ریجن وائز انٹرسٹ ہے، تو وہ اپنے ان انٹرسٹ کو بھی دیکھتے ہیں اور اپنی پالیسیز بناتے ہیں۔ ان کو اس علاقے کے اندر ایسے لوگ چاہیے تھے، ایسی ایک وجہ چاہیے تھی جس میں کہ وہ ایسے لوگوں کو امپلانٹ کر سکیں جو کہ ان کے مفادات کی نگہبانی کریں۔ اور اس طرح سے اس مسئلے اور اس وقت انہیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ مسئلہ جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ یہ اتنا گمبھیر ہو جائے گا کہ آج کے دل خراش واقعات جو ہیں کسی بھی ذی عقل کو جو ہے رلانے کے لیے کافی ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت ہسپتال جو ہیں وہ سب سے زیادہ ایسی جگہ سمجھی جاتی تھی جس کو اقوام متحدہ نے کہا ہوا تھا کہ یہاں پہ بمباری نہیں ہو سکتی، سول آبادیوں کے اوپر بمباری کی اجازت نہیں ہے کسی بھی جنگ کی صورت میں، لیکن آپ دیکھیں کہ اب ہاسپٹلز تباہ کر دیے گئے، ان کو عورتوں اور بچوں کا کیسے قتل عام کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ انسانی خون اتنا ارزاں ہو چکا ہے اس سرزمین کے اوپر کہ مولی گاجر کی طرح ان کو کس طرح سے کاٹا اور ان کو زخمی کیا جا رہا ہے، ان کو مارا جا رہا ہے۔ اور اس پہ سب سے زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم سب جتنی بھی دنیا ہے وہ خاموش ہے، خاص طور پہ جو ڈیولپڈ ورلڈ ہے وہ بالکل خاموش ہے۔ یہاں پر ان کو بالکل آپ دیکھیں کہ نیشنل جیوگرافک کی آپ فلمز دیکھتے ہیں، میں چمپینزیز پہ بنی ہوئی ایک فلم دیکھ رہی تھی جس میں وہ بار بار کہتے ہیں، ایک چمپینزی کو دکھاتے ہیں کہ وہ بڑا پریشان ہے اور اس نے بال نوچ لیے ہیں اور کہتے ہیں جی اس کو سائیکولوجیکل پرابلم ہے۔ جب ورلڈ جو ڈیولپڈ ورلڈ ہے ایک بندر کی جو ہے نفسیات کو اتنا زیادہ کرٹیکلی دیکھ رہی ہے کہ اس کے اوپر اس نے اور اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ اس کی فیملی کو اس کے سامنے مارا گیا تھا یا لوگ پکڑ کے لے گئے تھے، اس لیے اس بندر کی یہ حالت ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ جن انسانوں کے ساتھ آپ یہ سلوک کر رہے ہیں، دیکھیں ہو سکتا ہے وقتی طور پہ وہ سپریس ہو رہے ہوں، وقتی طور پہ ان کو دبایا جا رہا ہو۔ ہم ایک بریک لینا ہے اس بہت ہی دل خراش داستان جو آج ہم بیان کر رہے ہیں کہ شاید ہمارا بھی ایک حصہ ہو جائے کہ عالمی ضمیر کو ہم جھنجھوڑ سکیں۔ یہ گفتگو جاری رکھتے ہیں انشاءاللہ ناظرین، یہ گفتگو جاری رہے گی اس شارٹ بریک کے بعد، ساتھ رہیے گا۔